Hi guys, good evening. Di kami karon sa Corelia Bohol, ila ka Bro Radin. So guys, live karon. Oh, say mo no. Oh, Bro Regil. Actually guys, this is a celebration of our last nga pa nagtapok karong tuiga. Dili last oy. Dili day. First nga Para tapok. And we're here to eat our dinner and where's the camera? Asa camera? Ari. Sorry guys. Let's eat some food. Check it out. Guys, anyway, mo ni atong major sponsor sa Christmas party sa BCBP. Usa ka litsod ka Bro Regil, Bro Marco. Okay. Oh, sige. Sige, mo sila. Oh. Birthday, everyone! Sige. Hi guys, let's eat munchkins. Sige. Sawa diri sila Bro Luis, Bro Dinyo. Okay sa patuban si Bro Al, gi-pray mo na mo, don't worry. Okay. Sige, kao na. And gusto lang may great og advance Merry Christmas and Happy New Year to all. Yes, of course. And this is a celebration. Okay. Tuloy ang ligaya. Okay. Bro, dito ka rin, bro. Dito ka diri. This is my food, bro. Bro Leo, Bro Chris, mo na nakita na nako agad pa ang sponsor ha. Mo na sila sponsor na to karong Christmas party. Ramsey Gordon. Nice kid. Guys, mo na yung food na mo tonight. Kana kaon na? Kasi kaon mo. Alas 11 na ba? Okay. Okay guys, we got some biko here from Bro Radem's house and it tastes. Let's come and eat. Oh, lovely. Tastes gorgeous. Tastes good. Welcome to my bar. We are eating a lot of food here and one of my sisters is still eating Jollibee. Ayaw lang ka. Salty lang, salty. Hi guys. Hello, this is Baby. Oh. Salty lang. Don't touch na harpit. Sana all. Ba. Simon. You eat first, no? Malay no magkano No. And now for the salad. Let's taste the salad. Well, it's made of twisted macaroni with some mayonnaise on it and raisin. I'm gonna taste it. Tastes good. Yes, sir, bro. Birthday day ko ni Bro Radin. Ito kantahan birthday. 1, 2, 3, and go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday Bro Radin. Birthday Bro Radin. Okay. Oh, Bro Regil. Ano na ka? Bro. Dito ka, mami ka. Bago ko ya Simon. Bago nga, ulitin ha. Ulitin sa iya dali. Si Jonas. Dapat yung ideya mo. And here, guys, let's check out the pancit here. Pancit means long life, and because it's the birthday of our brother Radin, let's taste it. Tastes good. Perfect. Pop na pop. Bro, ayun na ka, bro. Wait, natay viewer, bro. Si Bro Leo, bro. Punta Rosas. And Nilos Bro Leo dia nga regards from Bro Regil. congratulations to our 1 million viewer. Oh. Congratulations, bro. Yeah. Imong i-mention ganyan si Bro Leo Fontanosas. Congratulations. Napay usab bro, si bro. Bro, napay usab bro. Bro Chris.
Pwede. Bro. Magunsa ka sa gawas? Magbuk lagi di. Bro, napa si Kodoy? Bro Chris. Hi, Bro Chris. Hello. Ako sa upod. Nagdali ba kayo? Ngaon kang papi na sana punta ka. Punta ka ni oh. Ako ka sa papi? Kasi. Di maguto mo ka o tong papi. Ma-play mo after ha. Eating time guys. Saan ko tapos sa ako? Chicken Bisaya. Bro, pwede mo lang. Match with this delicious biko. Yeah. Tastes like heaven. Heaven to touch. Actually Wala na guys, kanindot sa kung sa'yo BCBP. nakanindot sa BCBP is kaning action group. Kaya ano, After sige prayer. na make action. Well, bro. Why group? Okay. Sige na make action ng kaon ba? Sa channel karon kaming duha mo ay anchorman. He is from Cortes Bohol. Munay top earner sa dito. Major sponsor na to. Norman. Apple. Actually, salamat sa among sponsors ron. Chicken inasal. Chicken inasal. Chicken inasal. Ang pansit. Ang naghatag og kinabuhi namo karong gabi una ang Mabuhay Funeral Parlor. Sponsor pa na to bro. Parang natutulog lang. Mabuhay Funeral Parlor. Parang natutulog lang. Okay. Doon na tayo sponsor from Coca-Cola. Dahil mainit ngayon, kailangan nyo magpalamig. Okay? Don't forget to drink Coca-Cola. Bro. I have a big question to you. Are you ready? 1 plus 1. Big question. 1 plus 1 equals 1. Dahil ang sponsor. Living water. Guys, this coming December 8, kita-kita tadiya ha sa mga ka-brother na to sa BCBPs. Mag-Christmas party na. This coming December 8, magkita-kita ta sa balay ni Bro Marco Pale. Kay Pista rin. magtumba siya baka, baboy, manok, sa ibatong bango na, babay. Di Party daw. Ha? Guys, nagtapos kami ni Kalugbi na karong mag-isgot mi sa amo ang panagtapok para sa adlaw na tawhan sa atong Ginoo. Ano na mo? Tumbat. Saba. Matumba din. Ayaw na kita matumba. Ayaw buhaga. Ano sa pastel rice? Kay ko na iya. Sa oras sa mundo ni Mugay. Bro. Nangitay sa Mugay. Na, yung view na to si Bro Lito. Ay, Bro Lito. Good. May gabi eh. Napusa si Bro. Amping mo ni Sis Analo, ina si Sis Analo, makita rami pohon para sa ako ang kuan, pinaskuhan. Ay, di. Og si kuan. Bro Erwin, lumutang. Oy, bro. Sponsor siya na, major sponsor siya na. Mayo. Medyo sponsor sa amuang kanang kuan. Adubong kabayo. Bro, uy. Buhi pa ang manok Bro ng Erwin, sponsor. kita tapos sa Christmas party. Andoy. Ha? Para sa sila bro. Hi pod ni Bro Atong no nga nag tandaan mo karong gabi una. Bro, sumay itong party na eh. Oy guys, We're about to talk about our Christmas party. Christmas party ni Bon May sa mga Christian group. Kaya ba mo sa kanindo sa Pasko kanang parang tapok sa inyong grupo sa Pasko ba? Yeah, kaning atong parang tapok dapat Ang tapok ikaw. pwede ra pong. Maghugpong ka. ana. Dagang options. Pwede mo manayaw, manganta, or pwede po mo mahatag og gifts sa mga tao nga nanginahanglan. At the same time, at that time po,
wala ini pangaon, makakaon po sila while you enjoy. So, yeah. There for Lord. And, pangaon gyapon pa ni. Anchorman, Tara bro Marco. Gamay. Bro Marco mo na sponsor na to karong Christmas party, Litson. Baboy. Bro Leo, ang tanong sa andama ang imong Litson trade ako. De, usa na atong sapat na isa ka lugar na atong tapukan. Overnight mo de. Kapoy mo. Kay sponsor na to for tonight ang Royal. Ako okay ra ko panangin lang sa Paris. Sa gusto mo inom Royal, palit mo sa tindahan. Ang tawag lang yan, pagkapanit ang royal nai. Wala si Mayor Isko Moreno. Oh, Talawin na naman. Another sponsor for tonight, Sprite. Okay? Kung gusto mo drink o Sprite, pampalamig ng katawan, pumunta lang kayo sa malapit na tindahan. Buksan nyo yung ganito. Tapos inumin, ganito lang. Very nice. Dapat dia guna. Gracias. Iya. Thanks. Sear stock, actually sear stock no. Today in our AGM, we're talking about the gospel for today, which is the Luke. Are you ready for the big question? Yes. 1+1. It's about katong nasuko ang Ginoo pag-abot niya sa usa ka lugar. Asa lugar nga ampuanan nga gi-convert sa mga tao ug tindahan. One more, 8 more. The Lord Ano to? Be with you. You're converting it into the den of thieves. And I was just confused how he called it thieves and who are the thieves in our lives. And I think he is referring to, I don't know, maybe the businessman or the mga negosyante within that place of prayer. And that's why I'm still confused right now of how Jesus called the businessmen thieves when we're actually members of this brotherhood called the BCBP. That's why I have to reflect on it now. And Father Darwin. para Bisaya Bisaya din no. Bro Luis, yung tanaw na to. Hi bro Luis. To our 1,020,000th viewer, brother Luis, congratulations. Nagrihan siya ng asawa. Amping niya. Ano yung guys, si imong uyab dire. Si Right. Winom sa ko. Si Father Darwin ba? Father Darwin. Father Darwin. Mo si Father Darwin ba? Bisaya no. Guys, another sponsor for tonight. Ay, kalimot. Kung may anak ka, bumili ka lang ng Dunkin Donut at ipakain mo ito. 4 na lang. Imagine, no? Ang daming laman ngayon, 4 na lang. Dunkin Donut, very sarap. Bumili na sa malapit na Dunkin Donut. Biko. Sa lugar, asa man ta magtapok, sa lugar man. Ayun, ang dagat. Kamu bro, ay lang dagat bro. Ay sa dagat. Nangaon ta, sa lugar, video kita, nangayon ta, or Becca to, Becca. Ay, ikaw eh. ano? Ano bago Becca? Ilang karin ka? Becca, anang... Pwede naman po. Nansasa. Bago sis. Oo. Unsa magpareha ba tagyapon sa mga nga tapos tag mga bata na inanglan ni kuan ingatan ni kuan kaon ni ngaon ko kaman or sa man bata na po ito tayo or sa options mo na pero o kuan yun nga kita lang Hey guys,
Asa bro Marco? Katunggo na ka? Ari si bro Marco. Bro. Bisag na kay i-greet sa atong BCBP. Wabon to. I-greet na ho ang pinalanggang asawa. Ako apod. Si bro Marco mo na kaming na tong mayor po. Sa Baclayon ha. Muna itong future Yurme. Oh, lagi dua ang mga kids. It's a millipede. It's a millipede. This is a millipede. Hi to daddy be. Hi daddy. Hi la daddy. Guys, mani ang kagawad nato sa ano, si Katuna, kauban nato sa ilang barangay si bro. Muna pinakakusap, muna lansaray suring mayor, mayor karang kapitan po niya, mayor na. Kuya, Si bro, siya si bro, Juan. ha? Huawei ni? Ha? Alis balikan. Huawei ni si bro. So sponsor na to ang Huawei, kay Huawei na itong kamera. Guys, tapos na po kami sa aming salo-salo, tapos na po kaming kumain. So I hope you like this video. Please like po at saka please subscribe. Paki-share na din po. So see you and God bless everyone.